अरे खाऊनु तू तो पापड़ तो बोलू भला एटा तो बढ़िया जिनस आप देखिपे जे ये विष्णुआ बसिकी मसला छेचुंट गिरी साहू बसिकी परिवा काट छाणुंट बाल्टी की आउपटे रोसे चलती ध्रुव भाई आम रोसे कर चुली लगिला जेहेतु मो पुअर आज बाड़गोपाल कर दुर्गा पीठ में रोसे आसी जाती गोटे परिवा कटा चली विष्णुआ बसिकी मसला छेचुंट आम गिरी साहू परिवा पत्र छाणुंट संजू भाज आसी जाती संजू भाज आसिक आम जो परिवा कटाकटी कर देखिए आगू कौन क्या हो आज तो लोक आसवे 100-200 लोक खावा पिवा भल मंद कर मिस्त्री लगी पड़ते कम आप देखु हे तो टेकी दिया दुर्बान बर्तमान पास बसई देती एपटे कड़े लगी जापटे कड़े भजा भजी कर मसला करेंगे कहते आउपटे कटाकटी चली कौन कि बसई सारे आज कौन परिया काटी काटी आम हईराण होला लास्ट निन्नु सिन्नु आसिक पहुँचले खंबालटा सुविधा तो अच्छी सिलु आम संजुलानी तो काटुंट सुविधा आलू सारू संजुलानी एक नंबर कि हस हस तमरा मल्ली बुला झारुची ओ हौ मु डाब दुटा आनिक आसे गिरी साहब बर्तमान लगी पड़ी पास घाटारे गिरी साहब को दायित्व देते उर्वायन कले घाटी दियो ये घाटी आरंभ कर देखो घाटुंट बस जग तमें आज गिरीश पास जगतु हाँ देखिए आज जना पड़ा हाथुआ ना रोसैया आज गिरीश पास कर देखा महापुर आम मुंडिया मार्सन महापुर राधे मुह देखा म रेडी राधांकर रेडी कि हस कि हस निन्नु आज मो खर्च कर तोर कौन गला हाँ मो पुअर हूँ मो खर्च कर तोर कौन गला हाँ मो साल में मु कली तोर कौन अमासिया बासी आज बर्तमान प्रसाद रेडी है जेहेतु बालगोपाल होता तेणु छोट पिला डक जाए प्रसाद खायापी आपण मैंने देखिपे आसतु देखा
ଏଠି ମିନୁ ଶାଶୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ସେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା। ପାକୁଆ ଯେହେତୁ ଖାଇପାରୁନଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀରି ପିଆଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କ୍ଷୀରି ପିଉଛି। এইটা তো পছরে হ্যাঁ এটা পছরে আগ আগ পাস হ্যাঁ হ্যাঁ চকলেট পকা পাস বড়িয়া হয়েছে রে হ্যাঁ হাত কাড়ে হ্যাঁ আউটি আনিয়া পিবু দেবি আউটি পিবু আর টিকে নাও এই বিদ্যা তো দেয় যে যে বং কোন থেকে পাস আনছ না বেশি দে দাও দিন ঠিক এটি बता दो गगवाई गगवाई तेरा आइछन এইটা খাও আর টিকে দে আর টিকে দে আর নকি খাও এই বেড়াটি খাইবে মরে তো বই যাও দেখি দে মরে তো খা এদিরা আরে খাওনি তো না না পাপড় তো বলু ଭଲ ଏଇଟା ତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ ବାଢ଼ିବାକୁ ବୀର ଦର୍ପରେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିନୁ ଘର ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଥିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ପୁଅର ନାଚ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଅ ନାଚ କରୁଛି ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଭାଉଜମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଆଉ ସାନ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ସିନୁ ବାଢ଼ିକି ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏପଟେ ମିନୁ ଛାତି ବସିଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଏମିତି ଆଉ। देखिए पकौड़े ना तो देखिया देखिया हाँ देखिया हाँ ओ बोपलो महापुरु वाले ओ ओ बढ़िया हाँ ये देखो जानते हो ଏଠି ଗଲା ପରେ ଆମେ ସପରିବାରରେ ବସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସମିନୁ ବସିଛି, ବିଷ୍ଣୁ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ଗିରିଶ, ମିନୁ, ସିନୁ, ସୋନା ଆଉ ଆମ ଗିରିଶ ପୁଅ ମିକୁ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। जी आइला आइला जे न आइला ना एते मु फुटाणी मारि पानी आइडा पत्तल लगे दे पत्तल आवश्य दक्षिणाला 500 अमनी छुड़ी काटा दे रुसिया पीछे नानी पुतुरा चली जी पापड़ छिया रे नाही एडी एटे काना कान्हा को पापड़ खाଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପାମ୍ପଡ଼ ଧପଡ଼ କୁଡା ନାନିଲୋ ନାନି ଏଇ ପରିଲା ଲାଗିଥିବ ବୋଲାନ ଦେଖବାର ହରି ବୋଲୋ ପଛରେ ଖା ହରି ବୋଲ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ନ ଖାଇଲେ ବି ହରି ବୋଲ ସେ ଭାଇ ନା ସେ ମୋ ଭାଇ ନା
ଏ ଭାତ ଖାଇବା ମାମୁନି ପଚାରିଲା ସିପୁନୁ